Horasma di hita saluhutna. Adorak sumar saur hita dohot hatan itu hata jebulu mahita martangiang. Asin roha madihamu dohot dame nasihat di bata amata dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe turpuk jamita di partangingata di bagasa tikion tersurak do di Jeremia 30 ayat sada sahat tusia songonoma didok. Dungi Roma hatani Jehovah tu si Jeremia padu halihon dinatar hurung dope ibana dibilut hurungani ninnado songonodo hatani Jehovah napasi tokon baga-baganai Jehovah nama jadi hosa lahu pasuton Jehovah do guarna jauh-jauh maho tuau asa hualusiho asa hupabotoho tuho hata akkana bulun doho nasokal akkana sobinotomi songono do hata ni Jehovah debata ni Israel taringot tuakka bagas ni hutaan doho taringot tuakka bagas ni akka raja sia Juda akka naong ni lohaon bahen partanobatoan dopak akka salosap doho dopak akka podang adong dope jolma masuk tu bagasan lahu marmusu dopak halak kasdim asa gohan akai doho bakeni jolma akka nau kubunu di bagasan murukku doho di bagasan rimasu ala nau kupadau bohiku sian hutaon binahen ni saluhut hajahatun nasida idama au sadiri paheheho tu nasida hahisaron dohot hamalumon jala pamalumokko nasida jala au papatarhot tu nasida hadameon dohot habonaron mardapot-dapot jala au manugio mulak akkana terbuangi sia Juda dohot akkana terbuangi sian Israel jala au pahotton nasida suak songot dimulana jala au mangurasi nasida sian saluhut hajahaton nasidai namardusai nasida dopakau jala marpamuati rohaku di saluhut hajahatun nasidai namardusai nasida dopakau jala na niose nasidai yau jala ikon gai barita selasnya rohaku hutai bahen puji-pujian doho bahen hamuliaon maradupon saluhut bangso perbegu di tanoon akan bege saluhut nadenggan nahu bahen itu nasida jadi tarsonggot jala akka hitir nasida mida saluhut nadenggan doho mida saluhut hutaon nahu baheni tu nasida ima sahakna donga saha porsiaon adorang so turpuk jamitaon ima dibiddu 32 nunga parjolo di pakulingi di batahian si Jeremia lahu mangalubahon tutonga-tongan di bangsa Juda babua naikot terbuang manasida terbuang nasida ala akka sugoni rohani debatado di bulan nasida ujui nama nguluhon bangsa Juda ima si Sedekia jadi ala dang lomo rohani raja Sedekia mabege luba-lubai gabe di huruk konibana ma si Jeremia tubilut hurungan na dibagas nyerajai boide taida di biddu 22 ayat 2 alai atik petar hurung si Jeremia yang goluba-luba ni debata dan gabe sudah timasa jala nak petar hurung si Jeremia dan gabe sudah hatani debata madapoton si Jeremia lau pasahat tok katana muse ubah ini maditurpukon Roma muse hatani Jehovah padu halihon tu si Jeremia dinatar hurung dope ibana dibilut hurungani donga saha porsiaon ia hatani debata si pasahaton ni si Jeremia tu si Sedekia diturpukon adong dua naparjolo di pabotoho debata uhum nalaho si pamasaonna tu bangsoi ima naparjolo didok naking di ayat 4 sahat tu limai songono do hatani Jehovah debata ni Israel taringot tuaka bagas ni hutaan dohot taringot tuaka bagas ni akka raja sia Juda
akka naung nilohaon bahen partanobatoan dopak akka salosak dopak akka podang. Adok pejol masuk tu bagasan lahomar musu dopak halak kasdim. Asa gohan na akkai dohot bakke di jolma. Akka naung hubunu di bagasan buruku dohot di bagasan remasu ala nakupadau buhiku sian hutawon binahen di saluhut hajahatun nasida. Ima hatani debata tu si Jeremia diturpukon napa botohon uhum nanaing pamasaun ni debata tu bangsa Juda. Dungin paduahon diturpukon di baga-bagahud debatado pabua sumuang domuse hasonangan ni bangsoi. Dong asa persiaon didok naking di ayat onom sahatu ayat siai. Idama au sadiri pahehehot tu nasida hahisarot dohot hamalumon. Jala pamalumok ku nasida. Jala au papatarhot tu nasida hadameon. Dohot habonaron mardapot-dapot. Jala au manugihom mulak akan terbuangi sia Juda. Dohot akan terbuangi sian Israel. Jala au pahoton nasida suak songot di mulana. Jala au mangurasi nasida sian saluhut hajahaton nasidai. Namardosai nasida dopakau. Jala marpamuati rohaku di saluhut hajahaton nasidai. Namardosai nasida dopak au. Jala naniosian nasidai au. Jala ikon gabe berita silasnya rohaku hutai. Bahen puji-pujian dohot bahen hamuliaon. Maradopon saluhut bangso perbegu di tanoon. Akan bege saluhut nadenggan nahu bahen itu nasida. Jadi tarsonggot. Jala akka hitir nasida mida saluhut nadenggan. Dohot mida saluhut hutaon nahu baheni tu nasida. Artina atipe ikon uhumon ni dewata bangsoi alani hajahatonna alai merpemuati do muse debata mernida dosa nasida. Dungi pasuangun ni debata mamuse hasonangan ni bangsonai. Naduai manaking hata di debata napinasahak na tu si Jeremia. Asa pasahaton si Jeremia mamuse tu raja Sedekia doho tutonga-tonga ni bangsoi. Ima naking namarisihon uhum doho baga-baga hasonangan ni bangsoi. Jadi di baga saturpukon jupak kita do hukuman dan janji pemulihan bagi umat Allah. Dong asa porsiaon do mutu uhum doho baga-baga hasonangan na naik si pamasaon di debata tu bangsoi di sosohod debata do di baga saturpukon tu si Jeremia doho tu bangsoi. Dia ma soso-soso ni debata didok asa jauh-jauh manasida tu debata. Berserulah kepada Tuhan. Didok naking di ayat tului jauh-jauh mahotuau asa hualusiho. Asa hupabotohot tuho hata akka nabulun dohok nasokal akka nasobinotomi. Jauh-jauh manang berseru diturpukon tudos doi tutangiang. Artina di sosohod debatado asa martangiang si Jeremia songoni nang bangso itu debata. Asa margugo nasida mengadupi akkana masa di pardalanan ningoluna hobbar tulomo ni roha ni debata. Laos hobbardo nang soso-soso ni debata di turpu jami taon tu topik ni minggut tadi tikion minggu rogate martangiang namadok makaburjuhon tangiang manang bertekun dalam doa. Donga sa porsiaon songon nataboto tangiang
ido dalata laho makkatai manang berkomunikasi dohot debata. Ima marhiti na pasahaton pamujota dohot pasahaton akka pangiduata tutuhani. Jala tangiangi lau sededela dui dihita akan aporsea lau manangihon suara ni debata tu parto diota. Dungi tangiangi lau sededela dui tong lahu merguguihon manang paposon haporsiauta. Asa tung macari kok situtudo tangiangi di bagasang udutta. Sialari kok na pola do didok Martin Luther ima sahala toko reformator di tonga-tonga ni huria ujui ia tangiang tudos doi tuhosa ningulutta si genupari. Taboto do tutu rikok ni hosa ate. Molo somar hosa behita berarti sudah berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Lapatanna ngamati be. Asa tadda dina mangulu do pehita baik ko namar hosa do. Jadi songo rikko ni hosai di ngulutta si genupari songo nima nang rikko ni tangiangi diha Kristenotta. Sialani do didok ia tangiang ido hosani partodiota. Lapatanna daktar sirang ngulu partodioni siat tangiang. Laosi matong na sinunggulan ni turpukon naktuhita. Asa makaburjuhot tangiang. Manang asa gabiak kasih pertangiang mahita. Donga saha porsiaon molo didok makaburjuhot tangiang berarti dang marsangga-sangga. Dang musiman. Dang muluk lonong parsaurata doh Tuhani marhiti tangiang. Dak sukup rupaning hola ditikkelau mangas sajo namar tangiangi. Yesui dak kola ditik kitabu lopan dungi martangiang. HP tiki biasa-biasa lopan pitor dipokuk kodo idahenne sujulu martangiang. Ekan ulu do songoni tik kitabu lopan isarana jagal rupaning lopan na pitor denggado di lopit tangan nai dungi martangiang. HP mulu biasa-biasa do lopani isarana gulamo manang kapal betu apalagi naung dau di jama ala nunga senatuari lau singuse lopan di bagasan na sedari pipik donia ni deu si malolong nai alerang binoto namar tangiang di banan waeng ditikina pipiti manang na hola pipik songoni do bahasa ni do songoni ai sipata ulu do holan 5 detik do pena pipiti ngapi terbolang dungi mangan. HP dari holan singkak pe hatani tangiang ini dok sopola pahujud turu paning isarana nidok mai tangiangi pasu-pasu matuhan si panganonon gabi hahifason tu pamatakku. Amin. Gari hola madok songoni pesipata nggak butuh waktu kurang lebih 8 detik. Hapeon uludu holan 5 detik bak kesipata dak saha 5 detik na pipiti ngabol lang muse dungi mangan. Namar tangiang gunwaeng manang na hola pipi songoni donwaeng ninna rohama. Dan mudah-mudahan ma namar tangiang ate. Sayunang ma holan asal pipit ima jo rupaning taringok ni namar tangiangi ulu do sipata mamerek tabuni lopan ipe asa martangiang HP mulu biasa-biasa do lopani manang song na hurak tabu di hilala
ulu do sepola martangiang, Yesui holan na pipit tokin. Jadi molo didok, tahabur juho martangiang, na marlabatar doi, dang marsangga-sangga na martangiangi. Alai ringgas, manang sadihari, jala di dia pe maringanan. Dungi na martangiangi pe, ikko siya bulus rohama, dakkolan asal pipit. Donga sahapor siaon, songon bangsui na julu, naik mengadupi akka hasusan di ngulu. Alani nauk sangai nasida merbalik siya debata, gebe terbuang nasida. Alai marpamuati do muse debata mida nasida. Jala di baga-baga ho debata do muse, marhite si Jeremia tu nasida, akka baga-baga las nyeroha. Asal maulu nasida, jauh-jauh manang martangiang tu debata. Laos songonima nang turpukon manugi hongolutta. Ahape namasa di pardalanan ningoluttaon, lumobi di namangadopi akka arsak manang parukilon. Di baga-baga Tuhanido akka asnyerohana, lehononna dingolutta. Di baheni sian pos nyeroha do bulus nyerohata, tahabur juhom ma martangiang tutuhani. Bertekunlah dalam doa. Tuhata Yesus madok di Matius 7 ayat 7. Pangiduhamu ma, say nalehonon na do tuhamu. Luluhamu ma, say na jupangat dohamu. Tuhihamu ma, say na ukapon na do dihamu. Amen. Martangiang mahita. Moleate mali Tuhan dihatam, naung mamakulingi hami. Dongani jala urupi mahami. Asa totong mardalan hobar tulomo ni roham. Di bagasan Yesus Kristus, martangia kami. Amen.